세계 제3의 입양대국 프랑스. 30여 년 전부터 해외 입양아들이 많아지면서 자연스럽게 개방 입양 문화가 정착한 나라입니다. 프랑스 북동부에 자리한 꼴마르에서 우린 한 입양 가족을 만날 수 있었습니다. 슈미트 씨 부부는 두 아이를 입양해 단란한 가정을 꾸리고 있습니다. 올해 10살인 큰딸 에바와 4살인 남동생 시리앙. 부부는 큰딸 에바의 입양 수속을 마치기까지 무려 1년 반이 걸렸지만 행복한 기다림이었다고 말합니다. Moi, j'étais très heureuse. Vraiment, c'était le sentiment dominant. On était très surpris aussi parce que d'habitude, il faut attendre plus long. Vraiment, on a eu beaucoup de chance, ça nous a été attribué vite. On a attendu que 18 mois après l'agrément. Donc tout ça s'est fait très vite. En même temps, j'étais très heureuse et puis je crois que je me rendais pas bien compte que voilà, ça y est, on était parents et puis c'était pour toujours, quoi. 불임으로 고통받았던 부부에게 찾아와준 귀한 딸. 법적으로 인정받기까지 1년 반이 걸렸지만 생후 100일 때부터 애지중지 키운 에바는 이젠 어엿한 큰딸로 자랐습니다. Ils sont gentils, ils sont gentils avec moi, ils m'aiment bien. 초등학교 4학년인 에바는 자신을 낳아준 친엄마가 따로 있다는 사실을 잘 받아들이고 있습니다. C'est quoi des vermiculums? demanda Gus. 딸에게 친엄마의 존재뿐 아니라 입양으로 가족이 되기까지의 사연을 터놓고 얘기해온 슈미트 씨 부부. C'est une maladie régressive. 그것이 부모 자식 간의 신뢰를 쌓고 아이가 건강하게 입양 사실을 받아들일 수 있는 방법이라고 믿기 때문이죠. Parce qu'elle a eu des remarques, c'est pas tes vrais parents, c'est où est-ce qu'elle est ta vraie maman. Ça, elle l'a vécu et du coup, elle en a parlé, elle nous en a parlé. Mais on a toujours été ouvert là-dessus. Donc dès qu'elle a eu des questions sur son adoption ou sur la manière dont elle est arrivée, on lui a toujours répondu franchement ce qu'on savait. Elle a un album de naissance avec ce qui s'est passé quand elle était à la pouponnière. Cet album, il est à elle. Elle peut le lire quand elle a envie, de temps en temps elle le reprend. Donc ça a toujours été clair pour nous. Donc voilà, donc il y a eu des moments où c'était pas forcément facile pour elle. Du coup, on était là pour répondre à ces questions. C'est tout ce qu'on peut faire. 큰딸 에바가 알려준 부모로 사는 행복 덕분에 둘째까지 곧바로 입양을 결심한 부부. 하지만 입양 신청을 하고도 대기자가 워낙 많아 아들 시리앙을 만나기까지는 오랜 인내의 시간이 필요했습니다. Allez, viens, jeune homme. 6 ans? En tout, oui, 6 ans. On a commencé les démarches fin 2004. On a redemandé l'agrément fin 2004 et il est arrivé fin 2010. Fin 2010. Donc 6 ans, c'est long et c'est très long. Une longue attente. C'est très long. C'était pas très dur pour vous d'attendre Si, bien sûr que c'est dur. Nous, on aurait aimé qu'ils viennent tout de suite, mais les orphelins, à la limite, s'il y a moins d'orphelins, c'est mieux. Donc c'est comme ça. On peut rien y faire. 6년의 기다림 끝에 가족이 된 중국 출신의 시리앙. 부부는 입양을 아이 입장에서 까다롭게 결정하는 자국 방침을 당연하게 생각합니다. Parce qu'à la base, l'adoption en France n'est pas conçue comme un moyen de donner un enfant à des parents, mais comme un moyen de donner des parents à un enfant qui n'en a pas. C'est des enfants qui ont déjà subi un traumatisme, qui ont eu
une rupture parfois difficile, bon, souvent difficile. Donc ils ont besoin de stabilité. Donc il faut leur trouver une famille dans laquelle ils pourront être bien et où on risque pas de retrouver le même problème, enfin qui risque. 차이와 다양성을 존중하는 프랑스에서는 입양을 또 하나의 출산으로 인정하고 있습니다. 그래서 엄마 나탈리는 아이를 출산한 가정과 마찬가지로 육아 휴가를 쓸 수 있었고 육아 수당도 받고 있죠. On a en gros les mêmes droits que si l'enfant était né dans notre famille. Les congés sont un petit peu plus courts parce que le congé de fin de grossesse, on ne l'a pas quand on adopte. Sinon, les aides sociales sont exactement les mêmes que pour une famille biologique. 피부색도 출신도 다른 슈미트 씨 가족. 하지만 한 집에서 함께 밥을 먹는 식구로 울고 웃으며 함께한 추억으로 누구보다 끈끈한 가족의 정을 쌓으며 살아가고 있습니다. Que vous allez pas avoir tout ça Pollock en enregistrement. Tu t'entends bien avec ton frère? Oui. Avec parfois, comme chez tous les frères et sœurs, quelques disputes. Oui. Mais je m'entends bien avec lui. Oui, il y a des difficultés. Mais de toute façon, quand on devient parent, c'est un peu un pari sur l'avenir. Hein. Et le bonheur qu'on attendait du fait de devenir parent, moi, me semblait bien supérieur aux difficultés potentielles. Ça, on le sait quand on fait des enfants. Donc, on se dit que quand on sera plus vieux, on sera de nouveau tranquille. Quand on devient parent, c'est avant tout parce qu'on veut être heureux. Et je crois que quand on devient un parent adoptif, c'est pareil. 프랑스의 입양 절차는 세계적으로도 엄격하기로 유명합니다. 까다로운 심사를 거쳐 승인장을 발급받은 뒤 입양 허가가 나기까지 적게는 수개월에서 많게는 몇 년까지 모든 것을 국가가 관장합니다. Je crois qu'il n'y a pas de qualité unique. Il y a un certain nombre de particularités qui sont évaluées dans le cadre de l'agrément. Il faut que les personnes, couples mariés ou célibataires, qui souhaitent adopter un enfant, puissent offrir un certain nombre de garanties sur le plan familial, éducatif, psychologique, et puis aussi matériel à minima. Alors, le point important, et qui fait parfois un peu problème, c'est qu'il faut que la famille adoptante, qu'il s'agisse encore une fois d'une famille monoparentale ou d'un couple, comprenne bien ce qu'est la réalité d'un enfant qui a connu le traumatisme d'un abandon. 친부모와 이별을 통해 겪는 아픔과 자라면서 느끼는 정체성의 혼란까지 부모가 아이의 입장에서 평생을 사랑과 헌신으로 보살필 수 있는지를 사전에 평가하는 것이죠. 그렇게 선별된 부모라 할지라도 적응 과정에서 겪는 심리적 어려움을 지원하는 시스템이 마련돼 있습니다. Alors, lorsqu'un enfant est adopté, il bénéficie d'un suivi effectué par notre service pendant des durées qui peuvent varier. Il y a de toute façon un suivi obligatoire pendant 6 mois à 1 an. Et puis ensuite, le suivi peut être prolongé en fonction de la demande des pays d'origine des enfants ou de la famille. Dans ce suivi, il peut y avoir l'intervention de professionnels comme des travailleurs sociaux, mais aussi des psychologues. 입양 가족들만의 특수한 상황을 고려해 국가가 지정한 전문 심리 상담 기관이 있을 정도인데요. 특히 입양 전 부모가 심리 검사를 통과해야만 허가증을 받을 수 있는 절차는 철저한 아이 중심의 입양 제도를 잘 말해줍니다. Non, parce qu'un couple qui désire adopter ne peut pas être traité comme si son désir était pathologique. Donc, et il n'est pas venu pour ça. Il est venu simplement pour savoir si le médecin est d'accord pour
cette adoption. C'est tout le destin de ce... On prend un enfant qui n'a décidé de rien, qui n'a demandé rien, et on va le confier à un couple qui va décider de toute son existence. Donc c'est une certaine responsabilité. 입양을 하고 나서도 이 기관은 언제든 열려 있습니다. 심리학자 샤를 멜망 씨는 많은 입양 가족들이 겪는 갈등을 현명하게 대처할 수 있는 데는 입양아들의 사춘기라는 애도기에 부모의 역할에 대한 전문적인 조언이 있기에 가능한 것이라고 강조합니다. Pour un jeune, un problème majeur au moment de l'adolescence, c'est celui de son identification. S'identifier en tant que future femme, s'identifier en tant qu'homme. Est-ce que, se pose l'enfant adopté, est-ce qu'il peut s'identifier à ses parents adoptifs, ou bien est-ce qu'il doit retrouver ses parents d'origine pour venir s'inscrire, même s'ils n'ont pas pu l'élever, pour venir s'inscrire dans leur lignée à eux? C'est là une très grande question difficile à traiter, et qui souvent, chez les filles, fait que ensuite, si elles ne peuvent pas résoudre ce problème, elles n'arriveront pas elles-mêmes à devenir mères. Ses parents adoptifs peuvent lui servir de support à ses identifications sans qu'il trahisse, sans qu'il ait le sentiment de trahir ses parents d'origine. 입양된 아이가 자신의 뿌리를 알 수 있게 돕는 부모의 역할은 아이의 성장에 절대적인 영향을 미칩니다. 올해 30살의 프랑스와 씨도 바로 그런 경우입니다. 싸이의 강남 스타일을 좋아한다는 한국인 입양아 프랑스와 씨는 양부모님의 노력 덕분에 다재다능한 청년으로 성장할 수 있었습니다. Je connais plutôt de la musique chinoise parce que mon amie est chinoise. 파리에서 건축을 전공한 그는 2년 전부터 전도 유망한 배우로 활동하고 있죠. 연기력을 인정받아 벌써 여러 편의 독립영화에 출연한 프랑스와. 그는 25년 전 프랑스로 입양돼 낯선 이국 땅을 밟던 순간을 생생히 기억하고 있습니다. Je suis arrivé en France vers le 22 décembre 1987, si je me rappelle bien, à 5 ans. Et je suis arrivé à l'aéroport de Orly. Et toute ma famille est venue me chercher, mon frère et ma soeur, qui ont été adoptés 2 ans plus tôt. Et je suis arrivé en même temps qu'un autre Coréen. Et ça s'est très bien passé. J'étais un peu fatigué, bien sûr, mais j'étais pas du tout gêné de rencontrer ma nouvelle famille. 5살 때까지 김진우라는 이름으로 한국의 보육원에서 자란 프랑스와. 그가 건강한 청년으로 성장하게 된 데는 자신의 뿌리를 잃지 않도록 애쓴 양부모님이 있었기에 가능한 것이었습니다. Suite à ça, on a fait partie d'une association coréenne à Valence. Et donc j'ai rencontré très tôt aussi d'autres Coréens. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis senti pas si loin de mon pays d'origine. Donc c'est vrai que j'avais oublié cet élément principal aussi. Donc ça a été que des bons souvenirs. Ils ont gardé quand on est arrivé quelques souvenirs, des habits quand on était enfant, nos dossiers bien sûr, et puis par l'association. Donc ils ont fait une démarche ensemble avec ma soeur pour qu'elle puisse partir aussi. Je crois qu'elle s'est inscrite à Racine Coréenne, je crois, au centre culturel aussi. Donc ils en parlent beaucoup. Et donc il y a beaucoup de communication, donc je pense que ça passe plutôt par là. Et puis bien sûr il y a le soutien et l'amour. C'est le principal d'une famille, quoi.
양부모님의 아낌없는 사랑에 먼저 입양된 한국 출신 형과 누나의 정서적인 지지까지 따스한 가족의 품에서 그는 입양 사실을 편안하게 받아들일 수 있었죠. Par rapport à ma mère, pour moi c'était ma mère, hein. Vraiment ma vraie mère on va dire. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, et puis tout de suite je me suis senti à l'aise et protégé. Je crois que j'ai pas eu vraiment de moment où je me sentais pas bien chez eux. Donc à cet âge-là pour moi c'était beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et puis plus l'âge, j'avançais dans l'âge, et plus je comprenais que c'était ma famille. Parce que dans l'orphelinat, on n'avait pas de famille. Je veux dire, c'était une grande famille, mais avec beaucoup d'enfants. Donc je ne me rendais pas compte de la notion de famille. Mais en arrivant en France, j'ai compris que j'étais chez des gens qui allaient être ma propre famille. Donc, 낯선 이국 땅에서 파란 눈의 어머니와 인종과 국적을 뛰어넘어 쌓아올린 모자의 애틋한 정. 프랑스와가 생각하는 가족이란 피를 나누지 않고도 사랑으로 맺어지는 관계라고 합니다. 그런 가족의 품에서 꿈 많은 청년으로 자란 그는 한국 방문 계획도 세우고 있습니다. 앞으로 그가 영화와 건축을 아울러 한국과 프랑스의 가교 역할을 하게 될 날을 기대해봐도 좋지 않을까요? Moi j'y vais vraiment par envie en tant qu'étranger. Donc comme dans n'importe quel pays, je veux manger. J'adore manger. Et puis la cuisine coréenne, j'aime beaucoup. Donc il y a ça. Et puis j'aimerais bien rencontrer de vrais Coréens entre guillemets, hein, pour toucher un peu cette culture directement. Et puis j'aimerais vraiment visiter les grandes villes comme Séoul, comme je viens de là-bas en fait. L'architecture m'intéresse beaucoup, le cinéma aussi. Donc voilà, c'est surtout pour ça. 미국과 이탈리아에 이어 세계에서 세 번째로 입양을 많이 하는 나라 프랑스. 이곳에서 이렇게 입양 가족이 자연스러운 가족으로 받아들여지게 된 배경은 무엇일까요? La France est un pays qui a une très longue tradition, une très longue expérience en matière d'adoption internationale, puisque c'est un pays qui adopte à l'étranger depuis grosso modo la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, les choses ont beaucoup évolué au cours de ces décennies. Le cadre juridique qui encadre l'adoption sur le plan international et auquel 90 pays au monde ont adhéré. Donc la France inscrit son action dans ce cadre et applique les principes de la Convention de la Haye. 경제 발전으로 자국 아동의 수가 줄면서 30여 년 전부터는 자연스레 해외 입양으로 눈을 돌리게 됐는데요. 지금은 외무부를 통해 해외 입양아를 평생 지원하는 시스템이 마련돼 있습니다. Au moment de son arrivée en France, après l'arrivée de l'enfant en France, donc ça c'est plus au sens strict du ressort de ce service. Ça relève maintenant du ministère des Affaires sociales et des services donc, sociaux au niveau des départements. Parce qu'une fois que l'enfant est en France, il acquiert donc très vite la nationalité française. Ces organismes donc, s'occupent non seulement, si vous voulez, de la procédure d'adoption avant l'arrivée de l'enfant, mais après l'arrivée de l'enfant en France, il y a aussi ensuite, ils ont des équipes médicales, psychologiques, sociales, qui, si nécessaire, parce que je veux dire, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas besoin de soutien particulier, mais si nécessaire, en cas de difficulté, donc peuvent conseiller et appuyer les familles. 우리나라의 경제 성장으로 최근 프랑스로 입양되는 한국 아동의 수는 1년에 4-5명 수준입니다. 과거 많은 수를 차지했던 한국인 입양아들은 프랑스의 성숙한 입양 문화와 지원 체계 덕분에
펠르랭 장관과 같이 성공적인 사례들이 속속 등장하고 있습니다. Ces adoptés en Corée, je dois dire, se sont très bien intégrés. Alors il y a même des cas de réussite exemplaires, parce que vous savez que nous avons un sénateur et une ministre dans le gouvernement actuel qui ont été adoptés en Corée. 이제 프랑스에서는 입양 경쟁률도 치열합니다. 국가에서 발급한 승인장을 받고 대기 중인 부모의 수가 한 해 2만 2천여 명. 자국 후견 고아가 800여 명에 불과해 대다수가 해외 입양 아들을 자녀로 맡고 있습니다. 마릴란과 단짝 친구 같은 모녀 사이가 된 나탈리도 그런 경우입니다. 14살 마릴란은 K-팝에 빠져 사는 열혈 소녀. Dis bonjour en coréen quand même. Allez, je sais pas le dire en coréen. Je sais le dire, tu l'as dit hier soir. Je sais pas. What? She sing Non, Korean? Non. Comment? Mais si, les groupes coréens. It's not true. What do you like to sing, the Korean singer? You kiss? You kiss? Oh. 2 p.m. Oh. 2 a.m. Sai? Sai? 아프리카 출신인 마릴란. 피부색도 태어난 문화도 다르지만 갓난아기였던 딸이 걸음마를 시작하고 엄마라고 처음 불러준 순간까지 부모로 사는 감동을 안겨준 귀한 딸입니다. Avec son papa, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a vécu à Madagascar, donc avant d'adopter nos enfants là-bas. Donc quand on était reparti avec notre fils aîné qui vient aussi de Madagascar, qui est né là-bas. Et Marilal, quand la première image que j'ai d'elle, c'était un bébé, un tout petit bébé, tout rond, déjà souriante, avec un petit chapeau. Alors maintenant elle porte un bonnet, mais à l'époque elle avait un petit chapeau. 그 조그만 아이가 자라 이젠 한국 노래를 기가 막히게 부르는 소녀가 됐습니다. 가지마 가지마 소리쳐 사랑해 사랑해 소리쳐 소용없는 말 너에게 닿지 않는 말 내가 대한봐도 괜찮아 눈물이 흐르도 괜찮아 기다릴 테니 내게로 돌아와 줄래 제발. Oh, bravo. 대박! 대박! Tu connais? 대박! Vous devez être très joyeuse tout le temps grâce à elle. Ah ben, elle nous fait des concerts. Alors son papa est complètement fou. Elle a réussi, c'était quand l'année dernière, quand elle avait fait Still Loving You à la comédie musicale du... J'ai vu son père avec les larmes aux yeux. Donc ça fait quand même 25 ans que je suis mariée avec. Ça m'est arrivé, je crois qu'à une reprise, c'était la mort de son propre père. Mais sa fille a réussi à le faire. En coréen, papa c'est appa. Oui, appa. Appa. Maman c'est 엄마. Grand-père c'est oppa. 오빠, ouais. 때로는 다재다능한 끼로 엄마 아빠를 감동시키기도 하고 때로는 한창 사춘기를 맞아 대들기도 하는 소녀. 그 울고 웃는 세월 속에 가족의 사랑은 더욱 두터워져 갑니다. Mais en fait, j'ai un caractère assez difficile. Donc je m'énerve souvent pour rien. Et donc des fois, des fois elle me dit quelque chose et je vais pas apprécier, donc je vais répondre. Mais au fond, je l'aime. Mais voilà. Sont nos enfants, on est leurs parents, voilà, on est une famille, ça ne nie pas tout le reste, mais cette question-là, elle ne se pose même pas, quoi. On l'a construit comme ça, mais on l'a construit nous parce qu'on le voulait, mais eux parce qu'ils l'ont bien voulu aussi. Je veux dire, c'est quelque chose de frère et sœur. Ça s'est construit comme ça. Je peux pas l'expliquer, ça s'explique pas plus que pour les autres.
독일 최대 상업도시 프랑크푸르트. 이곳에선 입양아들이 부모를 선택할 수 있다는 말이 있을 만큼 입양 제도가 철저하게 아동복지의 관점에서 시행되고 있습니다. 독일은 입양의 전 과정이 국가 주도로 뿌리내린 지 오래입니다. 프랑스와 마찬가지로 자국 아동의 수가 줄면서 한 해 1000여 명의 해외 아동을 입양하고 있는데요. 부모로서의 자격을 엄격하게 따지는 국내 심사에만 평균 9개월, 해당 국가의 승인을 받기까지 길게는 4년이 걸립니다. Also haben Interessierte mehrere Möglichkeiten, sich zu erkundigen. Und die kommen dann auch zu einem Erstgespräch in der Regel vorbei und versuchen zu schildern, was ihre Motivation ist, für welches Land sie sich interessieren und bekommen dann Informationen, was auf ihrer Seite vorliegen muss. Aber ungefähr von der Wartezeit geht man von 1 bis 4 Jahren aus, würde ich ungefähr sagen. 이들은 입양 부모들에게 있어 평생 부모로서의 희생을 감수할 수 있느냐를 가장 중요하게 여깁니다. 사실 출산해서 아이를 기른다고 해도 살다 보면 많은 문제가 발생할 수 있기 때문이죠. 그 과정에서 부모의 대처 능력을 평가하는 오랜 수습 기간을 두고 이들을 지원하고 있습니다. Das ist ja so eine Übergangszeit, sage ich mal. Es gibt Adoptionen, wo eine sogenannte Adoptionspflegezeit, das heißt in Kasachstan bis zum 18. Lebensjahr. Bis zum 18. Lebensjahr, das heißt, man hält den unmittelbaren Kontakt zur Familie und besucht die Familie auch. Also ich kann es jetzt sagen, zum Beispiel Philippinen, da sind 3 Berichte vorgesehen, alle 2 Monate sieht entweder wir als Fachstelle oder die örtliche Vermittlungsstelle, mit der wir zusammenarbeiten, sieht die Familie, besucht die Familie. 독일에서 국가 주도의 입양 제도는 결코 한 번으로 끝나는 절차가 아닙니다. 이들은 입양아가 성인이 돼서라도 정체성의 혼란을 느낄 때 언제라도 도움을 주는 평생에 걸친 동반자 관계라고 설명합니다. Also die Nachbetreuung, wir haben auch da wieder immer 2 Länder beteiligt. Es gibt die Nachbetreuung, die ganz allgemein im deutschen Gesetz festgeschrieben ist. Das ist einfach ein lebenslanger Prozess im Zusammenhang mit einer Annahme eines Kindes. Kann man sich als Adoptivelternteil oder auch als Kind immer an die Fachstelle wenden. Wenn ein Kind sich auf seine Wurzelsuche begibt, wenn es sagt, jetzt möchte ich aber doch mal irgendwie wissen, wo ich herkomme, da kann es sein, dass es das nicht als Kind oder Jugendlicher will, sondern vielleicht, wenn er 40 oder 50 Jahre alt ist. Also das kann sich wirklich bis ins sehr reife Erwachsenenalter fortsetzen und auch da ist es Aufgabe der Fachstellen, sich dann darum zu kümmern. 우리는 프랑크푸르트 뿌리찾기 협회에서 입양아들의 친부모를 찾아주는 일을 하는 수잔네를 만날 수 있었습니다. 그녀가 속한 이곳 협회에서만 지난 2000년부터 친부모를 찾으려는 3000여 명의 입양인들에게 도움을 주었습니다. Ist schon teilweise sehr alt, 2002. Also hier hat eine Produktionsfirma einen Film gemacht über die, wie Kinder oder Erwachsene heute Erwachsene ihre leiblichen Eltern suchen. Und es wird so ein bisschen erzählt, wie die Geschichte der Kinder war, wie sie waren, als sie Kind waren, wo sie waren, zum ehemaligen Kinderheim. 최근엔 한 공중파 방송에서 이들의 친부모 찾기 과정을 생생하게 담은 다큐멘터리가 방영돼 큰 호응을 얻기도 했습니다. Ja, es ist adoptiert und sucht halt jetzt ihre leibliche Mutter. Also meine Arbeit besteht im Wesentlichen darin, Menschen zu helfen, ihre biologische Herkunft aufzuklären, was seine biologische Abstammung ist.
Und das ist deswegen so wichtig, weil einfach gewusst werden muss, gibt es genetische Veranlagungen oder habe ich ein Talent geerbt oder habe ich mir das selbst erworben? Einfach für die Identitätsfindung, für die eigene persönliche Identitätsfindung ist das wichtig. Und das sind auch die Gründe, warum es halt als wirklich ein Menschenrecht ist, offensichtlich. 친부모에 대한 기록이 남아있지 않을 경우 입양아가 태어난 병원에서부터 입양아가 나고 자란 동네 지인들까지 추적하는데 길게는 1년까지 걸리는 지난한 작업입니다. Und da habe ich halt gesehen, aha, der hatte noch Kinder, dann so heißt die Frau, da gibt es also er war die Frau, Tochter, Sohn. Jetzt gucken wir mal, was man. 얼마 전 다큐멘터리로 방영됐던 입양아도 바로 그런 경우였습니다. 끈질긴 추적 끝에 수십 년 전 입양아가 태어난 병원에서 생모를 알고 있는 간호사를 찾아 감동적인 재회가 이루어진 것이죠. 27 Jahre hat es gedauert, bis Sandra zum ersten Mal in die Augen ihrer leiblichen Mutter blicken durfte. Endlich weiß die junge Frau. In jeder Suche, auch wenn die negativ ausgeht, dass man Klarheit hat. Das ist immer der Vorteil. Man hat Klarheit, man hat die Energie wieder frei für neue Sachen, wenn man weiß, aha, da komme ich her, das sind meine biologischen Wurzeln. Die Aufträge, die sehen so aus. Ich zeige einmal ganz kurz. 입양아들이 자신의 뿌리를 확인하는 것은 한 인간으로서 마땅히 누려야 할 권리라고 믿고 있는 수잔네. 마침내 자신이 누구인지를 확인하고 살아갈 힘을 얻는 입양아와 잘 성장한 자녀를 보고 안도하는 친부모를 지켜보며 느낀 보람은 그녀가 지난 13년간 힘겨운 작업을 계속할 수 있었던 이유입니다. Der hat so schön geschrieben, das ist also so süß, das ist ein alter Mann, der wurde von seiner Tochter gesucht und er schreibt, es sollen nur ein paar Zeilen sein, aber die kommen von Herzen. Sie haben einem alten Mann das Gefühl wiedergegeben, dass er noch lebt. Sie haben einen Traum wahr werden lassen, an den ich schon nicht mehr geglaubt habe. Es war ein schönes Wiedersehen mit meiner Tochter. Das habe ich Ihnen zu verdanken. Nochmals 1000 Danke. Okay, ich nehme gleich einen mit. 하늘이 맺어준 인연일까요? 입양인들을 돕는 일을 계속하면서 뜻밖에도 수잔네에게 운명처럼 찾아와준 아이가 있습니다. 그녀는 이 귀여운 아기의 양부모가 될 예정입니다. Er ist im Krankenhaus gewesen und dann hat man uns gefragt, ob wir Eltern werden wollen. Wir sind ja haben uns beworben auch als Adoptiveltern und dann hat man uns eben. 결혼도 부모가 되는 것도 생각해보지 않았던 그녀는 지금의 남편을 만나면서 생각이 180도 달라졌다고 합니다. 그리곤 부부가 뜻을 모아 입양 신청을 하게 됐는데 입양 절차가 까다롭고 길기로 유명한 독일에서 예기치 않게 이 천사 같은 아기를 만나게 된 것이죠. Also wir haben uns immer Kinder gewünscht und haben dann uns beworben bei der Adoptionsvermittlungsstelle als Adoptiveltern beworben und haben nie gedacht, dass wir, weil wir so alt sind schon, dass wir ein Baby bekommen. Wir dachten, ein 4-jähriges Kind oder so wird uns zugeordnet. Aber es war ein Wunder. Es ist echt ein Wunder. Ja, also er würde so interpretieren, also dieses Geschehen oder wie Sie gesagt haben, der Wunder, weil Sie da für andere Menschen immer sehr viel getan haben, Tugend sozusagen, und vielleicht der Gott hat Ihnen dafür geschenkt. Das ja, Baby. Das kann sein, ja. Gutes Karma. Ja. Weiß ich nicht. Kann sein. Ja. Ich muss jetzt weinen, Mensch. 입양아들이 건강한 정체성을 확립할 수 있도록 전문적인 심리 상담이 이루어지는 한 연구소. 이르멜라 씨는 35년간 입양 가정을 대상으로 상담과 치료 활동을 해온 베테랑 심리학자.
독일 정부와 공개 강좌는 물론 자신의 연구소에서 만난 수많은 사례들을 통해 여러 권의 책까지 펴낸 그녀는 입양아들에게서 공통적인 심리적 특성을 발견해냈습니다. Ich kenne einen kleinen Jungen, der hat es auch gesagt, mein Herz ist zerrissen. Und was den Kindern hilft, ist, wenn wir ihnen zum Beispiel ein Bild malen mit einem großen Herzen und sagen, da haben alle Platz. Deine Adoptiveltern haben Platz und auch deine leiblichen Eltern. Das heißt, wenn die Adoptiveltern dem Kind erlauben, dass es die leiblichen Eltern auch in seinem Herzen tragen darf, dann kann das gut damit groß werden. Das ist so zusammengestellt, er hat extra das verbrennt und die Fotos jetzt mit Balken versehen. Er hat fürs kleine Kind, für einen 3-jährigen Jungen, alles aufgeschrieben, warum er von seiner ersten Mutter fort musste. Hier sind die Bilder von der Mutter, als sie noch schwanger war. Da wird die leibliche Mutter vorgestellt. Dann werden die ganzen Menschen, mit denen das Kind lebt, seine ganze Geschichte wird hier dargestellt, sodass das Kind besser herausfinden kann, wer bin ich denn. 입양아들의 사춘기라고 불리는 애도기에 이르멜라 씨가 권장하는 방식은 아이의 생모와 입양되기까지의 구체적인 사연을 자서전이나 동화 형태로 전달하는 것. 그 과정에서 무엇보다 중요한 것은 아이의 친모를 존중해주고 아이의 슬픔을 함께 공감해주는 마음이라고 합니다. Es gibt aber auch welche, die ein Stück weit ambivalent sind oder auch ein Stück unglücklich. Und zum Glück sind es nur wenige, aber es gibt sie. Und diejenigen, die mit ihrem Kind nicht glücklich sind, können nur zufrieden werden, wenn sie der Trauer einen Platz geben. Der Trauer darüber, dass sie ihr eigenes Kind nicht bekommen haben, dass dieses Kind jetzt ganz anders ist und sich innerlich immer mehr aufmachen für dieses Anderssein. Und auch zu akzeptieren, dass man nicht all die Gefühle hat, die man sich vielleicht selbst gewünscht hat. Das sind sehr komplizierte Prozesse, brauchen manchmal auch lange. 이르멜라 씨는 지난 35년간 만난 입양 가족들을 통해 희망을 보았다고 말합니다. 그들만이 겪는 특수한 갈등의 실타래는 분명히 존재하지만 부모의 헌신적인 사랑으로 극복해가는 많은 가족들을 만났기 때문이죠. 그녀는 아이가 문제 행동을 일으킬 때 아이의 입장에서 바라봐주는 부모의 노력, 그것이 바로 갈등의 실타래를 푸는 가장 중요한 첫걸음이라고 강조합니다. Was ich dann tue, ich versuche den Eltern bewusst zu machen, dass das Kind sich für sein Gefühl angemessen verhält und ich bringe ihnen bei, was diese Kinder im Alltag brauchen, dass sie innerlich auf die Seite des Kindes gehen, dass sie seine Motive ernst nehmen, dass sie Worte finden für das Kind. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann hätte ich mich vielleicht in der Schule auch plötzlich verloren gefühlt und hätte gedacht, ich muss jetzt mich bemerkbar machen. Also wie können Eltern eigentlich dem Kind zur Seite stehen, damit das Kind sich selbst versteht und die Eltern auch nicht einfach nur glauben, sie müssen jetzt bestrafen oder erziehen, sondern wie können die Kinder die Beziehung zum Kind verbessern und festigen. 어느 가정이나 부모의 지지와 사랑이 아이의 성장에 절대적인 영향을 미치듯 입양 가족 역시 마찬가지입니다. 48살의 립스트 씨는 성공한 사업가이자 두 아이의 아빠로 단란한 가정을 꾸리고 있습니다. 1900 bis 2000. 지금처럼 입양이 흔치 않던 시기에 입양된 그가 누구보다 건강한 정체성을 가진 성인으로 자랄 수 있었던 데도 바로 양부모님의 노력이 있었습니다. Das ist die Opa und Uroma. Nee, Opa und Oma von meinem, Eltern von meinem Vater. So. Das war die Familie dann nochmal. Also ganze Familie? Das ist die ganze Familie, bis auf meinen kleinen Bruder, der war damals noch nicht da.
meine Schwester, mein Bruder, ich, meine Mutter. Das ist der Bruder von meinem Vater. Das sind die Töchter von ihm. Na gut, die haben damals geheiratet. 자신을 비롯해 4남매를 모두 입양해 키운 부모님은 어릴 적부터 자연스럽게 입양 사실을 터놓고 얘기해 주었습니다. Und für meine Mutter, also meine Mutter oder meine Eltern haben uns von Anfang an immer erklärt, dass wir nicht ihre richtigen Kinder sind. Es gibt keinen genauen Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen können, ab dem Moment wussten wir, dass sie adoptiert sind. Das war ein fließender Übergang, ohne dass jetzt ein Schock war oder sonstiges. Es wurde immer ganz offiziell darüber gesprochen. Nur, was meine Mutter auch immer gesagt hat, wir haben euch genauso lieb, wie als wenn ihr unsere richtigen Kinder wärt. 그가 기억하는 모든 추억과 경험을 함께하며 쌓은 끈끈한 가족의 앞에서 입양은 출산과 같이 부모 자식 간의 인연을 맺는 자연스러운 방법으로 받아들이게 된 것이죠. Egal, nicht nur ich, auch meine anderen Geschwister. Sie weiß noch, wie sie jeden aufgenommen hat und wie sie uns als Kinder an ihren Körper gedrückt hat. 27 Jahre. 자신의 성장 과정을 고스란히 기록해준 아버지의 정성. 그리고 흔들릴 때마다 바로 세워주고 넘어질 때마다 따스하게 보듬어준 어머니의 사랑. 립스테 씨는 그런 사랑과 정성으로 함께한 가족을 세상에 하나뿐인 가족이라고 믿고 있습니다. Wir haben wie jedes Kind unsere Strafen bekommen, wenn wir das falsch gemacht haben. Wir haben Liebe, Zuneigung, wir haben Fürsorge bekommen, wir haben unser Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf gehabt. Also es gab keinerlei Unterschiede, dass ich jetzt sagen könnte, oh, das Kind hat mehr oder das Kind wird mehr geliebt oder irgendetwas. Es gab da keine Unterschiede. Es gab da eher den Unterschied, dass wir manchmal zu sehr behütet wurden. 이제 2명의 아들을 둔 아버지가 된 립스테 씨. 그는 부모님이 평생에 걸쳐 알려준 가족의 의미를 되새기고 대를 이어 헌신적인 부모가 되기 위해 노력하고 있습니다. Aber genauso möchte ich dem Kind zeigen, es wäre nicht gut, wenn du die gleichen Fehler begehst, aber wenn du sie begehst, dann lernst du auch daraus. So wie ich die Fehler gemacht habe, können die Töchter auch die Fehler begehen, aber man versucht natürlich immer die Kinder vor diesen Fehlern zu bewahren. Und das ist halt wirklich eine etwas schwierige Situation. Und natürlich möchte ich den Kindern auch diese Liebe und Fürsorge, die meine Mutter, speziell meine Mutter, weil mein Vater gearbeitet hat, aber speziell was meine Mutter uns gegeben hat, das auch in der gleichen Art und Weise weitergeben, dass man immer weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Egal was passiert, dass immer die Eltern für einen da sind und für einen einstehen, egal was man getan hat. 독일 최초로 입양에 대한 학문적인 연구가 이루어지고 있다는 막스 플랑크 연구소를 찾았습니다. 이곳에서는 최근 공개 입양이 아이의 건강한 정체성을 확립할 수 있다는 연구 결과를 내놓았습니다. Also das, was mir Vermittler, Sozialarbeiter und Behörden gesagt haben, was eine ideale Adoptivfamilie ist, die ein Kind aus dem Ausland adoptiert hat, sie sollte offen sein und offen mit der Adoption umgehen. Sie sollte auch eine Beziehung zu dem Land haben und von Anfang an die Adoption als etwas Normales thematisieren und dem Kind erklären, dass es adoptiert ist und woher, dass es jetzt zwar in einem anderen Land lebt, aber dass seine Wurzeln mitunter ganz woanders liegen. 이들은 말합니다. 입양은 인류의 역사와 함께 해온 오랜 가족의 모습일 뿐이라고. 그 무엇에도 비길 수 없는 행복을 선물해주는 축복이라고 말이죠. Es ist so, dass die Leute, die ich befragt habe, die Personen, die ich befragt habe, dass sie in der Regel eine Familie als das Normale
Zusammenleben unter Menschen verstehen. Dass sie auch schon immer gedacht haben, sie werden später in einer Familie leben. Und für sie ist es sehr, sehr befriedigend, unter anderen Menschen zu sein, mit denen sie aber eine sehr enge Bindung haben, die auch nicht einfach aufgelöst werden kann. Und das bedeutet für diese Person sehr, sehr viel Glück. Und wenn sie auch daran teilnehmen können, wie ihre Kinder aufwachsen. 입양은 단지 가족이 되는 순간으로 끝나는 게 아닙니다. 울고 웃고 또 부대끼며 더 두터운 정을 쌓아가는 평생의 과정입니다. 지금 우리 곁에서 가족의 이름으로 그 아프고도 행복한 여정을 함께하는 이들에게 이젠 따뜻한 응원을 보내줘야 하지 않을까요?